Des solutions pour ouvrir les restaurants, 6 janvier 2021. 運送業者ドライバー向け専用レストランが認可。単語 Un contexte. 文脈、状況、背景。Bercy. パリのベルシー通りにある財務省。Rouvrir. 再開する。Réclamer. 強く求める要求する必要とする。Un présent. 現在、今。Survivre. 生き残る。Grâce à. おかげで。Une aide. 助け、補助、援助。Une livraison. 売った商品の引き渡し、配達。Bénéficier de. 恩恵によく、すり益を得る。Une dérogation. 規則などの例外、特例。Accueillir. 受け入れる収容する。Accueillir. 受け入れる収容する。Une ambiance. 環境、ムード、雰囲気。Conviviale. 和やかな和気あいあいの。Rare. 珍しい稀なめったにない。Une initiative. イニシアティブ、発意先行した取り組み。Grâce à. おかげで。Une convention. 取り決め、協定。Proposer. 提案する提示、する。La chambre de commerce. 商工会議所。Un établissement. 施設、企業、事業所、工場、会社。Transformer. 変える改善するよく、する。Plat emporté. テイクアウト持ち帰るよう、食事。Tout le monde s'y retrouve, égale à c'est une situation gagnant-gagnant. 全員がウィンウィンの関係だと、分かっている。Retrouver. 分かる取り戻す。Sur le plan financier. 金融の面で。Sur le plan. の面での領域での次元で。Un chiffre d'affaires. 収入。Bloqué. 凍結するブロックする塞ぐ。Par rapport à. と比べてとの関連で。Un moral. 気力、気概、式。Un resto. Égal à un restaurant. レストラン、食堂。Retrouver. 再開してそれとわかる。Une dérogation. 規則などの例外、特例。Un préfectoral. 知事。Un relais routier. ドライバー用ホテル兼用、レストラン。Un relais. リレー、中継、旅館、ホテル。Transporteur. 輸送業者、コンベヤー。 Une carte. 証明書。À l'appui. 支えとして証拠として。Un appui. Appuyer. 支援、証拠矢印支える。Un relais routier. ドライバー用ホテル兼用、レストラン。Réalise de couvert. Égal réalise de repas. 食事を作る食事を準備する。Un couvert égale à repas. テーブルセット、食。Terminé. 終了する終える。Quasiment. ほとんど、ほぼ。Moins pire. 悪くはないが良くもない。Pire. 悪い。Un accès. 近づくアクセスする入れる。Propre. 清潔な綺麗な。Réouverture. 再開。Obtenir. Obtenir. 手に入れるする許可を得る。Syndicat routier. 長距離トラック、組合。Un routier. 長距離トラックの運転手。Donner. もたらすしたくなる引き起こす。Rasage. 髭などを剃ること。Une hygiène. 衛生体を清潔にすること。Voir. Voyait. 見える。Des fois. 時には。Un relais routier. ドライバー用ホテル兼用、レストラン。Un routier. 長距離トラックの運転手。Un maillage. Maille. Mailler. Double guillemets fermant. ネットワーク、網、矢印レース、アム。本文 Des solutions pour ouvrir les restaurants,
6 janvier 2021. Présentatrice. Dans ce contexte, Bercy a confirmé aux restaurateurs qu'ils ne pourraient pas rouvrir le 20 janvier. Ceux-ci réclament à présent une nouvelle date, mais le gouvernement n'a pas de visibilité. Aujourd'hui, les restaurants survivent grâce aux aides et aux livraisons. Certains bénéficient aussi d'une dérogation pour accueillir des travailleurs en extérieur. Reportage à Villefranche-sur-Saône et à Giray. Étienne Priche et Philippe Lévesque. Journaliste. Dans ce restaurant de la Creuse, des clients accueillis dans une ambiance conviviale. Très rare ces derniers temps, l'initiative est unique en France. Grâce à une convention proposée par la Chambre de commerce, l'établissement s'est transformé en restaurant d'entreprise uniquement pour les professionnels du bâtiment et les ouvriers qui travaillent en extérieur dans le froid. Ouvrier. C'est une chance de manger au chaud et à table. Ça nous change de manger dans le camion avec des plats à emporter. Nous, on a la chance de pouvoir travailler, donc ça Égale à l'action que nous venons manger dans leur restaurant. permet de les faire travailler aussi. Et, du coup, tout le monde s'y retrouve. Égale à c'est une situation gagnant-gagnant. Et nous, on est bien ici. Journaliste. Selon les propriétaires, pas de révolution sur le plan financier avec un chiffre d'affaires bloqué à 30% par rapport à la normale, mais le moral va mieux. Muriel Chevillon, restauratrice Le Victoria. C'est vraiment sympa de voir du monde dans le resto, de les retrouver, de discuter. Journaliste. Dans le Rhône, lui est ouvert sur dérogation préfectorale. Un relais routier accessible aux seuls transporteurs. Carte professionnelle à l'appui. Pierre Périlly, restaurateur Le Relais Calédois. C'est la loi. Malheureusement, c'est comme ça. Journaliste. 2/3 des salariés au chômage partiel. Le relais réalise une centaine de couverts par jour contre 280 en temps normal. Pierre Périlly, restaurateur Le Relais Calédois. On va dire que ça nous permet de terminer à quasiment zéro, donc, au moins, on ne perd pas d'argent. C'est pas bien. C'est moins Que, pire. Le pire, bien pire, pire, moins pire. journaliste. Des repas chauds mais aussi un accès à des douches propres. Ces réouvertures ont été obtenues sous la pression des syndicats routiers. Routier. À un moment donné, un peu de rasage, eh bien, une douche. Je pense que tout un chacun a droit à avoir un minimum d'hygiène. Le premier confinement, ça a été bien pire que ça parce qu'on n'avait pas de douche, on ne voyait personne. On était, des fois, 3 ou 4 jours sans se laver. Journaliste. Aujourd'hui, les routiers peuvent compter sur 250 établissements en France, trop peu selon eux pour un bon maillage du territoire. ようやく La survie des restaurateurs, ils survivent grâce aux aides, aux livraisons et aux dérogations, égale à autorisation spéciale. La dérogation, la transformation du restaurant tout public en restaurant d'entreprise. 1. Premier restaurant. Opinion des clients. Je peux manger quelque chose de chaud à table. Ça permet de les faire travailler. Opinion du patron. Le chiffre d'affaires est bloqué à 30% de chiffre d'affaires habituel. Je suis contente de retrouver des clients et de discuter. 2. Deuxième restaurant. Opinion du patron. Il a été transformé en relais pour les routiers. Le patron doit contrôler la carte professionnelle, c'est la loi. 2/3 des salariés sont au chômage partiel, une centaine de couverts. Par rapport à 280 d'habitude. On termine. Le mois.
À quasiment zéro maison ne perd pas d'argent. Opinion des clients. Ils sont contents parce qu'ils peuvent prendre des repas chauds, prendre des douches et voir du monde. 日本語訳 Présentatrice. 文脈、状況、背景 Un contexte. 武漢ウイルスでの状況下で、 Dans ce contexte. パリのベルシー通りにある財務省 Bercy. 財務省が実施した外出規制で対象となったレストランが、 Bercy a confirmé aux restaurateurs. 再開する Rouvrir. 1月20日でも営業を再開できず、 Qu'ils ne pourraient pas rouvrir le 20 janvier. 強く求める要求する必要とする Réclamer. 現在今 Un présent. これらについては現在再開のための新しい日付が必要とされていますが、 Ceux-ci réclament à présent une nouvelle date. しかし政府は明確にしていません。 Mais le gouvernement n'a pas de visibilité. 生き残る Survivre. 現在、飲食店が生き残っているのは、 Aujourd'hui, les restaurants survivent. おかげで Grâce à. 助け補助援助 Une aide. 売った商品の引き渡し配達 Une livraison. 補助金とテイクアウトのおかげです。 Grâce aux aides et aux livraisons. 恩恵に良くす利益を得る Bénéficier de. 規則などの例外特例 Une dérogation. いくつかの特例から同様に恩恵に良くしているのが、 Certains bénéficient aussi d'une dérogation. 受け入れる収容する Accueillir. 野外作業員を収容するための例外規定です。 Pour accueillir des travailleurs en extérieur. ビルフランシュルソーヌとゲレからのルポです。 Reportage à Villefranche-sur-Saône et à Giray. 到着者が報告します。 Étienne Priche et Philippe Lévesque. Journaliste. クルーズのレストランでは、 Dans ce restaurant de la Creuse. Muriel Chevillon, restauratrice Le Victoria. そこの3番のテーブルです。 La table de 3 est là-bas. Journaliste. 受け入れる収容する Accueillir. 環境ムード雰囲気 Une ambiance. 和やかな和気あいあいの Convivial. 受け入れた馴染み客は和やかな雰囲気です。 Des clients accueillis dans une ambiance conviviale. Muriel Chevillon, restauratrice Le Victoria.
お待たせしました。Voilà, chers amis. Journaliste. 珍しい、稀な、めったにない。Rare. 最近は、このような特例は非常に稀です。Très rare ces derniers temps. イニシアティブ、発意、先行した取り組み。Une initiative. この先行した取り組みはフランスならではのものなんです。L'initiative est unique en France. おかげで、Grâce à. 取り決め、協定。Une convention. 提案する、提示する。Proposer. 協定の提案のおかげで、Grâce à une convention proposée. 商工会議所。La chambre de commerce. 商工会議所によるものですが、Par la chambre de commerce. 施設、企業、事業所、工場、会社。Un établissement. 変える、改善する、良くする。Transformer. 施設は改善され、L'établissement s'est transformé. 特殊な企業のレストランとして、En restaurant d'entreprise uniquement. 建設現場や労働者、Pour les professionnels du bâtiment et les ouvriers. 寒い中、外で働いている労働者のためです。Qui travaillent en extérieur dans le froid. Ouvrier. 部屋でテーブルについて温かな食事をするチャンスです。C'est une chance de manger au chaud et à table. トラックで食事をするのとでは、打って変わって、Ça nous change de manger dans le camion. テイクアウト、持ち帰り用食事。 Plat à emporter. テイクアウトなどとは大違いです。Avec des plats à emporter. 我々は武漢ウイルスの中、仕事ができてラッキーなのですが、Nous, on a la chance de pouvoir travailler donc. 同様に、このレストランに食べに来ることで、レストランも同様に営業できるからで、Ça permet de les faire travailler aussi. 全員がウィンウィンの関係だと分かっている。Tout le monde s'y retrouve, et là c'est une situation gagnant-gagnant. 分かる、取り戻す。Retrouver. つまり、全員がウィンウィンの関係だと分かっているのは我々も同じです。Et, du coup, tout le monde s'y retrouve et nous. ここはうまくいってます。On est bien ici. Journaliste. レストランの経営者によれば、Selon les propriétaires. 金融の面で、 Sur le plan financier. の面で、の領域で、の次元で。 Sur le plan. 金融の面での変革はなく、Pas de révolution sur le plan financier.
収入、 un chiffre d'affaires, 凍結する、ブロックをする、塞ぐ。 bloquer, 収入が武漢ウイルスでブロックされた中では30%。Avec un chiffre d'affaires bloqué à 30%. と比べて、との関連で、 par rapport à, 通常と比べての収入ですが、Par rapport à la normale. 気力、気概、士気。 un moral, しかし士気は上がっています。Mais le moral va mieux. Muriel Chevillon, restauratrice Le Victoria, レストラン、食堂。 un resto, égal à un restaurant, レストランにお客が来て本当に気持ちがいいです。C'est vraiment sympa de voir du monde dans le resto. 再会して、それとわかる。 retrouver, お客さんに再会してお話をするのがね。De les retrouver, de discuter. journaliste, ローヌでは、Dans le Rhône. 規則などの、例外、特例。 une dérogation, 知事、 un préfectoral, 知事の特例として解説しました。Lui est ouvert sur dérogation préfectorale. ドライバー用ホテル兼用レストラン。 un relais routier, リレー、中継、旅館、ホテル。 un relais, 輸送業者、コンベア。 transporteur, このドライバー用レストランは輸送業者のみしかアクセスできません。Un relais routier accessible aux seuls transporteurs. 証明書。 une carte, 支えとして、証拠として。 à l'appui, 支援、証拠、矢印支える。 un appui, appuyer, 証明として職業証明書が必要だからです。Carte professionnelle à l'appui. Pierre Périlly, restaurateur Le Relais Calédois, 法律ですからね、やも植えません。このように確認しています。C'est la loi. Malheureusement, c'est comme ça. journaliste, 3分の2の従業員が部分的失業者となっています。2 tiers des salariés au chômage partiel. ドライバー用ホテル兼用レストラン。 un relais, routier, 食事を作る、食事を準備する。 réalise de couvert, égale réalise de repas, テーブルセット、食。 un couvert, égale à repas, ドライバー用レストランでは1日約100食の食事を作りますが、Le relais réalise une centaine de couverts par jour. それに対して通常の時は280食です。Contre 280 en temps normal. Pierre Périlly, restaurateur Le Relais Calédois.
言ってみれば、我々に許されるのは、On va dire que ça nous permet. 終了する、終える。terminer, ほとんど、ほぼ。 quasiment, 終了時点で、ほとんどゼロ。De terminer à quasiment zéro. つまり、最低限、損はしていません。Donc, au moins, on ne perd pas d'argent. 悪くはないが、良くもない。 moins pire, 悪い。 pire, よくはありませんが、マイナスにはなってません。C'est pas bien. C'est moins pire. journaliste, 温かい食事、Des repas chauds. 近づき、アクセスする、入れる。 un accès, 清潔な、きれいな。 propre, だけでなく清潔なシャワールームにも入れます。Mais aussi un accès à des douches propres. 再開。 réouverture, 手に入れる、する許可を得る。 obtenir, obtenir, レストランの再開の許可を得られたのは、Ces réouvertures ont été obtenues. 長距離トラック組合。 syndicat routier, 長距離トラックの運転手。 un routier, 長距離トラック組合の圧力があったからです。Sous la pression des syndicats routiers. routier, もたらす、したくなる、引き起こす。 donner, ひげなどを、剃ること。 rasage, どこかの時点でしたくなるのは、少し髭を剃ったり、À un moment donné, un peu de rasage. 当然、シャワーを浴びたくなるのです。Eh bien, une douche. 私の考えは多くの権利の中には、Je pense que tout un chacun a droit. 衛生、体を清潔にすること。 une hygiène, 最低限、体を清潔にすることも含まれています。À avoir un minimum d'hygiène. 最初の外出規制の時は、Le premier confinement. これに関しては最低でした。Ça a été bien pire que ça. なぜなら、シャワーもありませんでしたし、Parce qu'on n'avait pas de douche. 見える。 voir, voyait, 人も見かけませんでした。On ne voyait personne. 時には。 des fois, 時には3日も4日も体を洗うことなしでの状態でした。On était, des fois, 3 ou 4 jours sans se laver. journaliste, 現在、Aujourd'hui. ドライバー用ホテル兼用レストラン。 un relais routier.
長距離トラックの運転手。 Un routier. ドライバー用レストランはフランスで250の施設を数えることができますが、Les routiers peuvent compter sur 250 établissements en France. ネットワーク、網、矢印レース。アム。 Un maillage, maille. Mailler. 国土の道路網をよりよく保つための施設としては、とても少ないと言います。Trop peu selon eux pour un bon maillage du territoire.